sini Borom Gwnang James de Bormano tini asuna musmani kok ke o Tripura hastini chief minister norno srai reka ria norno roman script kok Borom ni bagai boni ya gulupo noru o zakawo kebo tabung ni o dipor jorawo sawi nungui gero gui tongani aram khai tongani o jorawo o satung pramawo hini ma tonglai jamani tamo karon norno sai reka norno roman script ria o Borom ni bagai tam sabai blaike khadu khunango bini o statement ni kok rokno tai sinninda bo janogo haise tini ang morning o jefro human change sin chengjago sin andolon ang wansukman ya se kosto ngane he kintu pray 2-2.5 ঘন্টা spend khaimani pore ang saimanka blaike kosto haise o jago chikon sini students rok cherai kanchanpur ni fungobong ni ama babuno mukti kiklai sai kabu thangnai sin andolon khaine ne yakon tumjago ana sapayo sar sin himnani kosto nango sar sin pikango sar sin lenka kintu tobe borok sawo tobe himnai ne himi bo tongo haise oba hai borok students rok tini classroom o tongna nangmani kintu borok tini root of hai himi tongmani abo maja gya abo kunu dinu nato gya one sunne nangnai haise honorable chief minister sawo 42 lakh Tripura citizens ni bo Khoroksa chief minister boss how tini roman script ni bagamere andolon khaide mukte kiklage khai kosok de tobo sun goshinai mani hane honorable chief minister nang sanani musung haise honorable chief minister ka you are the chief minister of every 42 lakh citizens of Tripura all 42 lakh citizens of Tripura 14 lakh botong o 14 lakh Tripura sane bo sentiment tong haise posu paki animals rok ni se sentiment tong feelings tong borok se bongni besa butinga buthar ka ga bongni mokol ni mukti klayo singlai human being borok manusho sinebo dukho na khas hawaise tini ojarawo prime minister Narendra Modi ni kaise vision tong uni sin khanao imang tong tam imang sabka sath sabka vikas 14 lakh Tripura sa ei 145 koti India no sungki khobjagli adiba prime minister Narendra Modi sini ki sabka sath sabka vikas khobjagli adiba o Tripura sa rok nore ki sabka sath sabka vikas bahake ini manaiba sabka sath sabka vikas sudu ba sono simir yawe ground of hainagi e student rok ni tamo chaya khlaikya e student rok tamo sunso khlaikya tini borok tini oro satung giring ka mayok khujage thasingo mayok khujage ana sau borok ni tamo chaya khlaikya kintu tini himai tonghaise tini honorable chief minister sau foreign language sin goshinai mania Arunachal Pradesh Ministry of Parliamentary Ministry Kiran Rijiju tong boni government choli wi tong aro tangi akok saya Mizoram laldo hamani government choli tong aro tangi akok saya Nagaland aro government choli tong bong sharing o tangi bora akok saya Meghalaya o tini roman script sijagi tong tini aro tangi akok saya Tripura sano all west no kasebei Tripura sano all west no sukamawai rinani naimani a intention singmugui tong কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাইবো বখাও দুনুগো বখাও কক সাও বখাও নাং থায়ো তালে যে বরক Tripura হামক্রাই মন্ত্রী ইনখা শপথ গ্রহণ না খা Tripura বাগে হামক্রাই খাইনাই কল্যাণ খাইনাই যে তাইমানি রাংসাকনি সুরনাই জগ্রক সাতুং গিরিং হিमै তঙ্গো ও জরাও বড় নাং কক মানি জরা কিন্তু সেই মিনিস্টার এসি রুমা আসুগৈ মনিয়ে ইয়াফা খরবই তঙ্গো অনারেবল চিফ মিনিস্টার রিয়া নি সামানি ককন Bahake boro antike tongman tangi dukhu nanya boro ni mokolo tangi mukti klaya je joro sine legs rok sekjage to wa joro bong ni mukti tangi klaya je joro sine ottochar khai butok water canal lathi charge tear gas sejage tongu tangi boro o joro siring ke tong ang borok no sitini joli waise norok tini 5 বছর ni sinong bagi post and position tongmanu কিন্তু এই Tripura রক থানে 5 বছর 5000 বছর রমিনাই তিনি 184 জন বসংনি রাজা বাই তিদুল জাগে ফাইমানি তিনি কমরনানি বাগি নাই তো ও জরাসি নর কক ফাইমানিয়া বুকুক মুতুজাত কাই বো কল্যাণ মন্ত্রী বো Tripura ডেভেলপমেন্ট খাইনা বাগিলে নর বাসা উই তংখাবা তিনি আং সানানি মুসংমু
kotor city rogo asugoi tongoi nogo simi tongoi comment khai muningai rokno tipra sarok ni bagai norok ni sago tipra sani thuino tongkai o jorao siringke tongeu norok phaji norok himni norok basadi norok kok sadi haisi o jorao juri sing sak bai sak kaise te kaise no chubawi sing himla yang kangke biskango sini tinang menak ngai haisi ei rangsak ni sajak sajla songni body shot menak nai haisi cinta nangjak boro wana jak khaisi biskango salo romance script bai mas ya ka bongni porikha je tamo ngai haisi abon bege ang konen musumu minister position nawi tongerok kotor kok bason hei tongerok सबका साथ सबका विकास हुई तंगलेरो कि प्रशासन कार्य सबका साथ सबका विकास हुई माया आम बगैनर ना कोन्याय सुदु बरो बासन रिया करे ए स्टूडेंट सबका फाये ह्यूमन चेन न रम फाजी न रखाइसी ओ जागा ना जमातिया ना देबरमा ना काइपेंग ना मौसम ना मुरासिंग ना रुकिनी ना रियांग जत सिंग एक बाक्सांगै बुमा काइसेन बुसा ति प्रशासन सिंग तिनि हिमि तंग आइसी ओ जरावो आं नुगो आं थाजिं आं मा साव आइसे खाइरगो तिकां जागे सापायो सार तिकांखा सार याकुं दुबाके हिन्नानि फुंनि सिमि बरक फाइजामानि हासाल लकनि बरकनि कुनु पाप दतं बरकनि कुनु चाये दतं चाया के नरक से आइसे कतर एसी गाड़ी कावै कतर एस्कॉट नावै जे तिप्रासानो थकायै तिप्रासानो बुक का सरमै तिप्रासानो मुथांनाय तिप्रासानि कल्याण खायने ने कक प्रमिस खाय तिनि अबाहाय नाकुकमा जराव सिरिं तंनाय आबाहाय नेतानो सुननाया जे नेता खावो सुननाय माइसाय माने जे नेता सुनो कलम मा जरबो सातों गिरिं खाय हिमै माने याक बा याक रम माने आबाहाय नेतानो सुन तिनि नासिङै तंवायसि आं कन्याय नर खा फिरक बि ताइ सुनो लगिर फायै दाक्ति सुनो हिमपाजि सुन साइमानिया बोसक नांनो जत मेडिया सुनु नोंनि आन्दोलन ताइ बिसक दुगनो नोंनि आन्दोलन ताइ बिसक तंनाय नोंनि आन्दोलन बुपुर मानाय जों साइमानिया बुसक जरातैसिन आन्दोलन नांनो किन्तु आ कले जों साइमानो जे पर्यन्त सागत थै तंसाक लांमा तंसाक जों हिमनाय तामो सातुं तामो वातै जों हिमनाय हाइसि बरो बाहाना जागो ओ कि बाहाना दा ओ बरो ओ स्टुडेन्ट्स कि बाहाना कि नाटक या कोनो दिन हाइसि मकलनि मुक्ति क्लाइ तिनि हिमै तंगो जों साइमानिया बुपुर मानो किन्तु मानियासा नाखाय जत जों लांमा चसाक जों हिमैनो तंनाय हाइसि ओके बेलेखायनो हामबाय तिरिनि अ पान्डव अ मुभमेन्ट साबो पार्टिसिपेसन खायतो अ मुभमेन्ट जों तिनि केबो अर्गेनाइजेशन बै सिनिजाक गया केबो पार्टी बै सिनिजाक गया कसा कुफुरनि सिनिजाक गया बरंसो जत तिप्रासाङैनो सिनिजागे फायो आं नुबै मांखा गोबां साख्रि खायतंनाय रक फायो आं नुबै मांखा सिनि कक बरक सिने रक फाइमानि आं नुबै मांखा एमएलए मन्त्रि एमएलए रकबो फायै थासिङो चुबा फाइमानि अबो हाइकेनो जों तिनि जतन मा चुबा फाइनाय तिनि आं जेम्स देबरमा युथनि जनरल सेक्रेटारि वाइटिएफ नि आं जेम्स देबरमा टीआईएसएफ नि स्टेट नि इनचार्ज किन्तु स्टेट इनचार्ज एबा युथनि जनरल सेक्रेटारि नि स्लाय आं खरकसा तिप्रासा हांकायसे आं प्राउड फिल खायनो हाइसे ओ तिप्रासानि तिनि फाइमानि बागै जों जतनो एक समान खायनो जों तिनि बासावै हिमै जों तिनि आन्दोलन खाय दं हाइसे बर' गारि दै थाङै गोबां मा बरक मोनिलां उसिनो गोबां मा बरक दुखु नांजागै मुक्ति खालायनोबो दं हाइसे किन्तु आं सानानै मुसुङो नगा आसुगै तंनाय रकनो नगा आसुगै कमेन्ट खाय तंनाय रकनो प्लिज जों नंनि सापर्ट बो नांगौ ओ स्टुडेन्ट रंनि बल शट नि बागै वान सुबि आं हाय बरक इंजिनियर कमप्लीट इनका बो 2015 नो किन्तु तिनि आं ताङै 2026 बोसोर पर आं तिनि हिमै दं आं कि सैनानि बागै किन्तु बरकनि जेनेरेशन नि बागै बरकनि राइट्स नि बागै आं तिनि हिमै आं स्टुडेन्ट नि फाइजान आं फिल खायमान हाइसे आवन बागै तिनि हिमै दं हाइसे दुखु नां हाइसे आं थाखायो सिनि ओ दफा ओ हा 5000 बोसोर जराते सिं रुल खायजागै फाइका सिनि राजा रकबाय कुनु दिनो सिं केचेन मानिया केचेन गसिया आन्दोलन नांखाय जे परिस्थितियाव थांनाय जों आरो हिमै थांनाय हाइसे हामबाय